Hello guys, for today's vlog, naay usa ka tao diri nagtakip sa iyang mukha or padulong ko mo palit unta og baboy guys, pero nakakita ko usa ka babae diri nangayo siya og gamay nga hinabang taga na to. Piso lang siguro ikinahanglan ani. Katawan lang niya guys. Hello guys, samahan nyo na kami. Magsama daw siya sa akin. Magbili kami ng baboy doon sa may Di mo na ko na ko. Bagtas dara ko sa baba. Hello guys, for today's vlog, malakaw sa karon kay magpalit ta og baboy. Diri banda sa baba lang. Maay baboy kay katok na una nato na baboy 3 months ago. 3 months na tong alaga ato, murag ubay-ubay gid ang iyahang sulod. Karon magpalit na ta og gamay-gamay lang ato nga baboy dito sa baba. Mga ingon ani lang kadako nga baboy at paliton, no? Oni nga baboy akong gipalit karon bay dito sa bata lang. Gamay lang ni kulay green nga baboy. Okay, kapalit na ta og baboy karon, no. Sige guys, yan lang muna. Ito na siyang pag-ipunan. God bless. Bye bye.